تیار شیخان بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ تحریک انصاف کی پرائیورٹی ہے اور تعلیم پہ پچھلی گورنمنٹ میں بھی ہم نے کافی اسپینڈنگ کی اور توجہ دی عمران خان کی, اس کی پوری ٹیم کی, اور اس بار الحمدللہ چونکہ پنجاب, وفاق اور خیبر پختونخوا میں اور اس طریقے سے بلوچستان اور اس کے ساتھ بلوچستان میں ہماری کولیشن گورنمنٹ ہے, لیکن توجہ پھر بھی تعلیم پرائیورٹی نمبر 1 ہے. اس میں موجودہ جو ہماری ڈیولپمنٹ ہے یا جو ہماری مشکلات ہیں یا جو ہمارے ایشوز ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ اس پہ کام کرنا چاہیے, وہ حکومت کی پرائیورٹی میں ہے اور حکومت کی فوکس میں ہے. خیبر پختونخوا کی حکومت جیسا کہ آپ اسپینڈنگ سے اگر آپ دیکھ لیں کہ 130 ارب پلس ہم سالانہ ایجوکیشن پہ خرچ کر رہے ہیں, تو یہ کافی بجٹ ہے. اور اس میں جو ایگزسٹنگ ہماری ریسورسز میں جو ہم چیزیں کر سکتے ہیں, جو اسٹف ہم دے سکتے ہیں, اس کو ہم فوکس کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ ٹیچر ہے, اسٹوڈنٹ ہے, اور اسٹوڈنٹ کو فوکس کر کے اس کے ارد گرد جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں, وہ ٹیچر ہو, اسکول ہو, فرنیچر ہو, باقی چیزیں ہوں, یہ ساری چیزیں اس لیے کی جاتی ہیں تاکہ اسکول میں ماحول بہتر ہو اور اس کے لیے بچوں پہ اثر بہتر پڑے تاکہ بچوں کی پڑھائی بہتر ہو. اس حوالے سے ہم نے ٹیچر کے پرابلمس کو سامنے رکھا کہ جی کس طریقے سے ہم ٹیچرس کی کیا کیا پرابلم ہو سکتی ہیں یا ہیں, اور ان میں وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہم ہمارے کرنے سے ادھر ٹیچر کے لیے ہم آسانی پیدا کریں تاکہ اس کا ٹائم بچے, اس کا فوکس بہتر ہو, وہ خواہ تکلیف سے یا اس سے وہ بچ سکے اور وہ زیادہ توجہ گھر پہ بیٹھے یا اپنے ایریا میں بیٹھے بچوں پہ دے سکے. اس میں سب سے بڑا مسئلہ جو مجھے میں ہر جگہ جاتا ہوں, لوگ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ ٹیچر کی ٹرانسفر کا مسئلہ ہے. سارا دن ٹیچر کی ٹرانسفر, آپ کو علاقے میں لوگ کر لیں, عوام کر لیں, سارا دن کہتے ہیں یہ ٹیچر کی ٹرانسفر ہے. اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے, جنرل بھی ہے, کیونکہ لوگ اگر اسکول گھر سے دور ہوں تو ان کو آنے جانے میں تکلیف ہوتی ہے, اسپیشلی فیمیل کو اگر آپ دیکھ لیں. پھر اس کو ہم دیکھتے ہوئے پچھلے 5-6 مہینے سے اس میں ہم کام کر رہے تھے کہ کس طریقے سے اس کو ہم اس ایشو کو ہم ایڈریس کریں. تو ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے بڑی کافی ڈیلیبریشن کے بعد, ڈسکشن کے بعد, ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ٹیکنیکل پوری ڈیٹیل ڈسکس ہوئی, اور اس میں ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہم ای ٹرانسفر کی پالیسی ہم نے انٹروڈیوس کروائی. اب کل سے ای ٹرانسفر کی پالیسی امپلیمنٹ ہو جائے گی انشاءاللہ. کل اخبار میں اشتہار بھی آ جائے گا, ڈیٹ بھی آئیڈینٹیفائی ہو جائیں گے. اور اس کے کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دفتروں میں جو ٹیچرز آتے ہیں, جب سے چترال کا ہے, سوات کا ہے, تورغر کا ہے, ایبٹ آباد کا, سوابی کا کہیں نہیں, پشاور کا یا ساؤتھ میں سے کہیں سے آئے, ایک ٹرانسفر کے لیے وہ آتے ہیں پشاور. کبھی ڈائریکٹریٹ جاتے ہیں, کبھی سیکریٹریٹ جاتے ہیں, کبھی منسٹر کے آفس آتے ہیں, کبھی اپنے MP/MNA کے پاس جاتے ہیں. ادھر میڈیا کے لوگ جو جن سے بھی ان کا تعلق ہے کہ آپ منسٹر سے کہہ دیں, آپ سیکریٹری سے کہہ دیں, اور سفارش پہ سفارش ایٹ ٹائمز ہم ہوتے نہیں یا پالیسی میں وہ کور نہیں ہوتا. وہ بیچارہ یا وہ بیچاری خاتون, اسپیشلی کیونکہ خاتون اکیلے تو آ نہیں سکتی ان مینی کیسز, اس کے ساتھ یا خاوند ہوگا یا اس کا بھائی ہوگا یا بیٹا ہوگا, کوئی نہ کوئی گھر میں سے ہوگا جو اس کے ساتھ آئے گا. اور ان دفتروں میں وہ چکر لگاتے ہیں جو کہ انتہائی ایک تکلیف دہ عمل ہے جس کو ہم نے آبزرو کیا ہے.
तो उस हवाले से हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि ई ट्रांसफ़र पॉलिसी हमने इंट्रोड्यूस करवाई। साल में फ़िलहाल जो अभी हमारी अंडरस्टैंडिंग है, साल में एक दफ़ा ट्रांसफ़र होगी इंशाल्लाह, और वो ऑनलाइन होगी सारी। कल से अखबार में इश्तिहार आ जाएगा। सारे डीओज़ और जो हमारे डायरेक्टरेट है या हमारा सेक्रेटेरिएट है, उनके पास जो जो ग्रेड 12 से ऑनवर्ड्स, एक तो वो पोजीशन है जिस पे भर्तियाँ हो रही हैं, उस पर फ़िलहाल ट्रांसफ़र नहीं होगी क्योंकि वो पोजीशन ऑलरेडी एडवर्टाइज हो चुकी हैं या उस पर प्रोसेस में है भर्तियाँ, तो जैसे वो कंप्लीट होगी उसके बाद उसको हम देखेंगे। लेकिन जो पोजीशन पे भर्तियाँ नहीं होती, वो प्रमोशन की केसेस हैं या वो खाली हैं जहाँ पे या स्कूल अपग्रेड हो चुका है या दूर दराज का इलाका है जहाँ पे टीचर की अवेलेबिलिटी ज़रूरी है, उसको हम डेट हम आइडेंटिफाई कर देंगे। डिटेल वेबसाइट पे होगी, अखबार में तो खैर इश्तिहार आएगा, डिटेल वेबसाइट पे होगी। डीओज़ को सारी भेज दी जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप्स में, वो फर्दर प्रिंसिपल्स को टीचर को दे देंगे ऑनलाइन। हर टीचर उसके लिए क्राइटेरिया है, उसका डिस्टेंस है, उसका जो है टेन्योर है, उसकी सेहत के हवाले से, उसकी बाकी जो उसकी बहुत सारी स्टेप्स हैं जिस पे वो सामने रख के वो जो है उसका डोमिसाइल है, उसकी डिसेबिलिटी अगर कोई है, स्पाउस पॉलिसी है, ये सारी चीज़ें विद इन द डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट भी, आउटसाइड डिस्ट्रिक्ट भी, ग्रेड 18 तक की सारी ट्रांसफ़रें हम इन स्पेशल केसेस उसको हम देख सकते हैं। इसके अलावा जो रूटीन के ट्रांसफ़र्स हैं वो सारे हम ई ट्रांसफ़र के ज़रिए हम करेंगे इंशाल्लाह। सारे टीचर से मेरी खैबर पख्तूनख्वा में दरख्वास्त होगी किसी के पास ना जाएं, आपको सिफारिश की अभी ज़रूरत नहीं है। आप आराम से अपने घर पे बैठे फ़ीमेल मेल दोनों बैठ के ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप एलिजिबल हैं, आप क्राइटेरिया पे फिट आते हैं और आपके स्कोर बराबर होता है, आप टॉप पे आते हैं, तो आपका हक है, आपको वो ट्रांसफ़र आपके लिए कर दी जाएगी। इसमें जब पूरा, क्योंकि डेट्स आइडेंटिफाई होंगे कि किस दिन पोजीशंस अपलोड होंगी, किस दिन कितने दिन तक वो अप्लाई कर सकते हैं, फिर उसको प्रोसेस होगा, फिर आखिर में जब सारा प्रोसेस कंप्लीट होगा, ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए भी एक चंद दिन हफ्ता रखा गया है तकरीबन, कि उसमें अगर किसी को कोई कंप्लेंट है, कोई शिकायत है या उसके साथ कोई उसने कि एक जगह चॉइस की थी, गलती से दूसरी हो गई या उसका हक नहीं था, तो उस पे वो डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट कर सकता है। डिपार्टमेंट उसको देखेगा कि वो किस तरीके से उसको एड्रेस किया जा सकता है। तो बेसिकली इसके करने का मकसद ये है कि टीचर को रिलीफ दिया जाए, उसको इज्जत दी जाए, उसको अपने घर में ही, अपने स्कूल और घर तक रखा जाए, ताकि वो खामखा इन डीओज़ के दफ्तर, एसडीओज़ के दफ्तर, सेक्रेटेरिएट, डायरेक्टरेट और मिनिस्टरों के दफ्तरों में चक्कर ना लगाएं। और अभी सिफारिश का तो काम ही ख़त्म हो गया क्योंकि वो ऑनलाइन ट्रांसफ़र होगी, उसके अलावा तो वो हो नहीं सकती। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट होगी, जो समझते हैं कि उनकी ट्रांसफ़र ज़रूरी है और वो उनका हक समझते हैं और वो चाहते हैं कि वो ट्रांसफ़र हो, उनको इस बार ट्रांसफ़र ई पॉलिसी के थ्रू होगी और इसको हम स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करवाएंगे इंशाल्लाह। तो सारे से एक रिक्वेस्ट है, एक नई चीज़ है, बेहतर चीज़ है और रिलीफ मिलेगा। इसके साथ साथ इसके और करने का दूसरा मकसद ये है कि जब ये स्कूल में अपने इलाके में फ़ोकस होंगे, ये छुट्टी नहीं लेंगे, खामखा स्कूल से बाहर नहीं जाएंगे, तो और इनको मेंटल स्ट्रेस नहीं होगा, तो ये बच्चों पे फोकस कर सकें, बच्चों की तालीम पे फोकस कर सकें। और मेरी उनसे रिक्वेस्ट भी होगी कि मेरा एज ए मिनिस्टर होना, सेक्रेटरी साहब का एज ए सेक्रेटरी एजुकेशन होना या टीचर का एज ए टीचर होना, हम सब की प्रायोरिटी एक है, इस कौम के बच्चे, उनकी तालीम, बेहतर तालीम, उनकी प्रॉपर गाइडेंस, उनकी प्रॉपर जो है उनकी हेल्प करना और उनको फोकस और स्कूल में हाज़िरी करना और उनको हेल्प करना। और ऑब्वियसली कोविड के दिन हैं, काफ़ी स्कूल बंद रहे, तो टीचर्स को भी सफ़र हुआ क्योंकि वो भी स्कूल नहीं गए, उनको भी बहुत सारे टीचर्स हैं मुझे काम भी जाते हैं, मनते हैं कि ये स्कूल कब खोल रहे हैं, तो बच्चों का भी यही, वालिदैन का भी यही था। तो इंशाल्लाह इससे करने से ये होगा कि बच्चे पे फोकस ज़्यादा होगा, टीचर को रिलीफ मिलेगा और एजुकेशन सिस्टम में कारकर्दगी में बेहतरी आएगी। इसके साथ साथ इसके अलावा गवर्नमेंट की दो चीज़ें और बड़ी ज़रूरी हैं स्कूल टाइमिंग्स के हवाले से, क्योंकि गर्मी है, हमने स्कूल खोल दिए हैं, तो उस हवाले से खैबर पख्तूनख्वा में हम समर जोन, विंटर में जो चल रहा है वो ठीक है, समर जोन में जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं उसमें हम टाइमिंग्स कर रहे हैं। प्राइमरी स्कूल के लिए सुबह 7 बजे से 11 बजे तक, सुबह 7 बजे से 11 बजे तक समर जोन में खैबर पख्तूनख्वा में प्राइमरी स्कूल सुबह 7 से 11 बजे तक होंगे। सुबह 7 बजे स्कूल खुलेगा, 11 बजे बंद हो जाएगा।
ग्रेड 6ठी से 12वीं तक समर जोन में 7 बजे से लेके 11:30 बजे तक क्लासेस होंगी। और कोशिश ये है हमारी कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाए बच्चे घर जाना शुरू हो जाएं, ताकि उनको, क्योंकि गर्मी है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, स्कूल भी चलाना है, क्योंकि कोविड की वजह से हमारी मजबूरी है कि स्कूल हमने खोले हैं क्योंकि बच्चों के लिए वो किए जाएं, स्कूल खोले रहें, लेकिन टेम्परेचर और गर्मी को भी सर मिडिल का दोबारा से बता दें जी। ग्रेड 6 से ग्रेड 12 तक 11 बजे से 11:30 बजे तक, सॉरी 7 बजे से 11:30 बजे तक। ये आज नोटिफिकेशन भी हो जाएगा तो आपको वो भी मिल जाएगा इंशाल्लाह, वो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा कल हमने ये भी डिसाइड किया है कि ग्रेड 9, 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जो हमारे 4 क्लासेस हैं उसमें, क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, और बोर्ड के एग्ज़ाम्स में बताता चलूँ क्योंकि हमने 12 को अनाउंस किया था, लेकिन कल जो हमारी बोर्ड के सारे चेयरमैन से हमने बात हुई तो उन्होंने कहा कि जी हम 10th को बोर्ड के एग्ज़ाम स्टार्ट करेंगे, 10th ऑफ जुलाई को। उसकी वजह यह है कि जून से ईद से एक दिन पहले 19 तारीख तक 10वीं और 12वीं के एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे, फिर एक हफ्ते का ब्रेक होगा, फिर 9वीं और 11वीं के एग्ज़ाम हो जाएंगे। तो बीच में जो एक हफ्ता रहेगा ये उनको प्रिपरेशन का बोर्ड्स को भी मिल जाएगा और स्टूडेंट्स को भी मिल जाएगा। इसके साथ हमने जो स्कूल में उनकी तैयारी के लिए प्लान किया है, एक तो हमने उस दिन नून एकेडमी के साथ जो हमने लॉन्च किया और हमने एक ऑनलाइन ऐप इंट्रोड्यूस करवाई, उसको बड़ा अच्छा रिस्पांस आ रहा है। बच्चे ऑनलाइन जाके क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, लेक्चर सुन रहे हैं, किसी भी टाइम वो जा सकते हैं। मैं अभी भी कह रहा हूँ नून और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के दरमियान जो मुआहदा तय पाया है कि वो फ्री ऑनलाइन एजुकेशन हमारे जो करिकुलम है जिस पे एग्ज़ाम होगा उसी सब्जेक्ट में वो पढ़ाएंगे। हमने ये भी डिसाइड किया है कि ये 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं जो क्लासेस हैं इसमें कल से ऑनवर्ड्स हमने ऑलरेडी उनको कह दिया है जब तक एक स्कूल चल रहे हैं एग्ज़ाम होने तक जो भी पढ़ाई होगी वो उन सब्जेक्ट्स में होगी, उन सब्जेक्ट की क्लासेस होंगी जिसमें एग्ज़ाम होंगे। तो एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं होंगी, सिर्फ एग्ज़ाम की तैयारी 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के लिए होगी। और उन क्लासेस में उनको वो कोर्सेज़ या वो सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के लिए जिसमें उनके एग्ज़ाम्स हों। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है ताकि बच्चों पे प्रेशर कम हो, टीचर्स पे भी प्रेशर कम हो और उनकी तैयारी एग्ज़ाम के लिए हो, क्योंकि पढ़ाई कम हुई है। तो हम चाहते हैं कि ये महीना जो क्लासेस हो रही हैं उसमें सही बच्चों की तैयारी हो, प्रिपरेशन हो और उनकी जो परफॉर्मेंस है या उनकी जो नॉलेज है उसमें अच्छी तरीके से उसमें बेहतरी आ सके। ओवरऑल खैबर पख्तूनख्वा क्योंकि डिपार्टमेंट पिछले कई दिनों से कुछ टाइम से कोशिश कर रहा है कि और नई चीज़ों को सामने लाए। हमने 3 अरब रुपए फर्नीचर में रखे, अल्हम्दुलिल्लाह टेंडर उसका फाइनल स्टेजेस में है। तकरीबन कोई 11.5-12 लाख बच्चों को हम इंशाल्लाह इन 4 महीनों में 3 से 4 महीनों में इंशाल्लाह आने वालों में हम 11-12 लाख बच्चों को हम फर्नीचर प्रोवाइड करेंगे। और ये बिल्कुल अभी तक ऐसा कोई नहीं कि 11-12 लाख बच्चों को वन गो में 4-5 महीनों में कभी कहीं पे हमने नहीं सुना कि उसमें हमने फर्नीचर प्रोवाइड किया है, तो हम देंगे। और आने वाले बजट में हमने 3 अरब रुपए प्रपोज किए हैं। अगर वो 3 अरब रुपए हमें मिलते हैं तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के एंड में इंशाल्लाह खैबर पख्तूनख्वा की हर स्कूल 95% स्कूलों में बच्चों को 95% बच्चों को सारे स्कूलों में फर्नीचर प्रोवाइड होगा। कोई बच्चा बगैर कुर्सी के नहीं होगा, बगैर टाट में नहीं बैठेगा इंशाल्लाह। तो ये हमारी कमिटमेंट है, उसको हम पूरे करने में पूरी कोशिश कर रहे हैं। नॉन फंक्शनल स्कूल्स उसमें कोई 60 स्कूल्स हमने पिछले 6-8 महीने में उसको हमने फंक्शनल किया। अभी जो कोई 70 के करीब स्कूल रहते हैं उस पर कल हमने मीटिंग की और उसमें हम फोकस कर रहे हैं। उसमें भी तादाद काफ़ी नीचे आ रही है क्योंकि कहीं पर टीचर की ज़रूरत है, तो टीचर हायरिंग ऑलरेडी इन प्रोसेस है और हम चाहते हैं कि टीचर की हायरिंग जो है उसको हम तेज़ करें। कहीं पे अगर टीचर नहीं मिल रहे तो पीटीसी के थ्रू इंशाल्लाह जो हमने डिस्कशन किया है इंशाल्लाह उन अज़ला में हम फिर पीटीसी के थ्रू हम टीचर हायर करेंगे, लेकिन एक मैकेनिज़्म और एक प्रोसीजर के तहत वो भी होगा इंशाल्लाह। सेकंड शिफ्ट स्कूलों में जो है वो आने वाले एकेडमिक ईयर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी डिपार्टमेंट में उस पर काम शुरू कर दिया है। एक और स्टेप है उन इलाकों में स्पेशली ये फार फ्लंग एरियाज़ में या जो विंटर जोन के या जो पहाड़ी इलाके हैं उसमें क्योंकि स्कूल दूर दराज में होते हैं, ड्रॉप आउट हमारा बढ़ता है। 5वीं के बाद बच्चियाँ स्पेशली खुसूसन और फिर बच्चे वो स्कूल नहीं जाते क्योंकि मिडिल स्कूल बहुत दूर होता है या हायर सेकेंडरी। तो
تو ہم سیکنڈ شفٹ شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ. یہ ایک اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور آنے والے اکیڈمک ایئر میں اس کو ہم اسٹارٹ کریں گے انشاءاللہ. ٹیچر کی ہائرنگ میں نے کہہ دی. ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کے تحت ہم 1000 EC رومز ہم نے بنائے. وہ جو پلینگ رومز ہوتے ہیں جو کچی کلاس یا KG کلاس کے لیے ہوتے ہیں, اس میں بڑے انٹریکٹیو وہ بچوں کو ٹیچرز بھی ہم نے ٹرین کیے اور اس کمرے بھی ہم نے بنائے. آنے والے سال میں ہم 2000 ہم تو زیادہ پرپوز کر رہے ہیں لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ منیمم 2000 اور ہم EC رومز پرائمری اسکولوں میں بنائیں تاکہ بچوں کو ہم انکریج کر سکیں اور بچوں کے لیے ایک انوائرمنٹ بنا سکیں جو کہ سرکاری اسکولوں میں ہو, جو پرائیویٹ اسکولوں میں جس طرح ہوتا ہے, تاکہ بچے کی لرننگ بہتر ہو سکے اور وہ انٹریکٹیو ہو اور وہ بہتر سیکھ سکیں. اسکالرشپ جو ہے ہم نئی اسکالرشپ لانچ کر رہے ہیں انشاءاللہ رحمۃ للعالمین کے نام سے, جو پرائم منسٹر نے اناؤنس کیا. چیف منسٹر نے بھی اس کو خیبر پختونخوا میں اس کی فگرز جیسی تیار بجٹ میں اپروو ہو جائیں گی, وہ تو آلریڈی شیئر کی ہوئی ہیں. تو یہ ایک نئی چیز ہے. کوئی 8000 اسکولوں کو ہم سولرائز کر رہے ہیں انشاءاللہ, اس پہ کام جاری ہے. تو یہ جو بجلی کا مسئلہ ہے جہاں پہ یا لو وولٹیج کا ہے بجلی کا اسپیشلی, تو اس کو ہم کور کر رہے ہیں. جیسے یہ پورا ہوگا تو پھر اور 8-10 ہزار اسکولوں کو ہم ایڈ کریں گے انشاءاللہ. 248 نئے اسکول ابھی تک جو ہے اسکول کمپلیٹ ہو گئے. اسکولوں کی کوشش ہے کہ جو اسکول انڈر کنسٹرکشن ہے اس کو ہم کریں. ایک نئی چیز ہم کرنے جا رہے ہیں, وہ تو خیر پروسیس ہے, اس پہ کام جاری ہے, اسمارٹ اسکول کے نام سے, جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ کووڈ کو جب ہم نے دیکھا اور سچویشن, ہم سمجھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کی طرف سرکاری اسکولوں کے بچوں کو کی ڈائریکشن وہاں پہ سیٹ کرنی چاہیے. اس کے ساتھ ایک اور چیز ہم نے کی کہ ہم ٹیکسٹ بک بورڈ جو ہمارا ہے اس کو ہم ٹوٹل آفس ڈکلیئر کر رہے ہیں. ہم نے میٹنگ کی ہے اور اس پہ ابھی انشاءاللہ فائنل سٹیجز میں ٹینڈر ہو جائے گا. تو اور ٹیکسٹ بک بورڈ کی دوسری بات جو ہے, ہم جو ہمارا کریکولم ہم ڈیجیٹل کانٹینٹ ڈیولپ کر رہے ہیں تاکہ جو بچے آن لائن اس کو چیک کر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں, لرن کر سکتے ہیں. تو ہم ڈیجیٹل کانٹینٹ کی طرف جا رہے ہیں تاکہ جو بچے مستفید ہونا چاہیں وہ لیکچرز اویلیبل ہوں گے اور اس سے بچوں کو فائدہ ہوگا. اوور آل ای ٹرانسفر آج کا مین جو پریس کانفرنس ہے, اور اس میں مین مقصد یہ ہے کہ بچوں کو ٹیچرس کو ریلیف دے سکے اور ٹیچر کو آسانیاں پیدا کر سکے. یہ حکومت خیبر پختونخوا اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ خیبر پختونخوا کی انیشیٹو ہے اور ہماری کوشش ہے کہ ہم, اور اس سے ایک اور فائدہ یہ ہوگا, ایک تو ٹیچرز جب گھر پہ بیٹھے اپنی آن لائن ٹرانسفر کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں, سفارش اور خواہ چکر لگانے کے اس سے بھی بچ جائیں گے. دوسرا, دفتر میں روزانہ جو لوگ آتے ہیں, ٹیچر آتے ہیں, وہ ایک ٹرانسفر کے لیے 15-20 منٹ بیٹھے رہتے ہیں, تو آفس کا ورک بھی افیکٹ ہوتا ہے کیونکہ اوبیسلی ان کو انٹرٹین کرنا پڑتا ہے, ان کو دیکھنا پڑتا ہے, ان کو سننا پڑتا ہے, ان کو گائیڈ کرنا پڑتا ہے. تو اس سے بھی دفتر کے جو ماحول ہے یا جو اس پہ بھی اثر ہوتا ہے. تو ان کو بھی ریلیف ملے گا تاکہ وہ جو دفتر کے لوگ ہیں وہ ان ریئل ٹرم جو ایجوکیشن کی بہتری کے لیے جو کام کر سکتے ہیں تو اس کی طرف اپنا ٹائم بچا سکے اور فوکس کر سکے. تو ٹیچر کو ایک طرف ریلیف ہے, دفتر کے اسٹاف کو دوسری طرف. اوور آل سارا فوکس ہوگا کہ ایجوکیشن سسٹم کو اٹھا سکے تاکہ بچوں کو ریلیف مل سکے. شکریہ.